शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट में जाके चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने यकीन दिलाया कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। हमें भी पता है काजी फैज़ ईसा साहब के फ़ैसलों से भी हमें बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं और भी बड़ी चीज़ें, लेकिन मैं फ़ोकस होना चाह रहा हूँ बुशरा बीबी साहिबा की हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर। ये क्या वजह है कि बार बार कहने के ऊपर उनका मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा? बिल्कुल। क्या वजह है कि दरखास्तें देने के बावजूद उनको ज़बरदस्ती बनी गाला में रखा है? बिल्कुल। कौन सा इनको ऐसा शौक़ है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या कौन सा इमेज देने के लिए? हम सबको पता है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर वो बिठा रहे हैं और ऊपर से कैमरे फिक्स कर रहे हैं। हम इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि एक मेडिकल पैनल बनाया जाए डॉक्टर्स का, रिप्यूटेड डॉक्टर्स का, और वो बुशरा बीबी की सेहत का चेकअप करें। बुशरा बीबी की सेहत ठीक नहीं है। उनको खाने में जो इतलात हमें मिली हैं और जो उन्होंने ख़ुद भी बताया कि उनको कुछ चीज़ें अंदेशा है कि मिला के दी गई हैं और जिनसे उनकी सेहत ख़राब हो गई हुई है, सेहत पर बुरी तरह असर हो गया हुआ है उनके जिस्म के ऊपर, जो कि हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। खान साहब को, और ये भी याद रखें, ये बुशरा बीबी जेल में क्यों है? ये सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब को अजियत देने के लिए। हमारा मुआशरा कैसे बन गया? हमारा मुआशरा ये है कि फ़र्ज़ करें मैं और मेरे मुकाबले में एक बंदा है, मैंने 5 कत्ल किए हैं, मैं जेल में जाऊंगा अपने कत्ल पे, मैं बाहर निकलूंगा तो अब सियासी में जितने टीवी टॉक शोज़ भी देख रहा हूँ, वो एंकर भी यही कहते हैं जनाब ये भी तो जेल में गया तो अभी आप भी जेल में गए। तो ये जो मुआशरे ख़त्म होते हैं ना, मुआशरा मरता उस वक़्त है जब आप सही और गलत की पहचान ख़त्म करें। ये तोशाखाना केस या अल कादिर केस, किसी केस में भी बुशरा बीबी साहिबा का कहीं से भी कोई वो नहीं होता, ताल्लुक़ नहीं है कि उनके ऊपर कोई पनिशमेंट दी जाए। इद्दत का केस इंसानी तारीख़ में, मतलब आप एथिस्ट को भी उठा दें, आप यहूदी को भी उठा दें, आप हिंदू को भी उठा दें, उनकी तारीख़ भी पढ़ लें। हम तो मुसलमान हैं, मतलब हम इतने को बेशर्म हमारा मुआशरा हो चुका हुआ कि हमने इद्दत का केस किया इमरान खान को तोड़ने के लिए, और फिर बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला में इद्दत का फैसला देके बनी गाला में हम रखते हैं। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, जिसने रखा उसके बाप का घर है जो उसने बनी गाला में रखा है? आप तो इद्दत का केस का फैसला तो कुछ और दे रहे, तो आपने बनी गाला में क्यों रखा हुआ है? और फिर बनी गाला में जब दरखास्तें दे रहे हैं कि हम जेल में बैठना चाह रहे हैं, आप जेल में नहीं बिठा रहे, और फिर आपके ऊपर तनकीद हो रही है, इल्ज़ामात आ रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने खुद कहा है कि आपने शहद में कुछ चीज़ें मिलाई, आपने खाने में हार्पिक मिला के दे दिया हुआ है, उनके जिस्म में इसका असर आ रहा है। तो क्या वजह है कि डॉक्टर्स का पैनल नहीं बन रहा? क्या वजह है कि चेकअप नहीं हो रहा? और ये हम इसका बड़ा सख्त रिएक्शन देंगे, बहुत सख्त रिएक्शन देंगे। पिंडी के अंदर अगर हमें 2-3 दिन के अंदर सलमान सफदर साहब से हमारी बात और ये उसके ऊपर हम दोबारा दरख्वास्त भी मूव कर रहे हैं, अगर बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर हमें तसल्ली बख्श इनका एक्शन नहीं हो गया तो हम कुछ दिनों में लाएअमल तय करेंगे और इसका शदीद हम रद्द अमल देंगे। हम रोड्स के ऊपर रद्द अमल देंगे इसका, फिर जो कुछ हो जाए। बहन, बेटी, औरत, माँ सब की है। ये इतने बेगैरत हो गए हैं, हमें अंदाज़ा नहीं था। ये इतने बेशर्म हो गए, हमें अंदाज़ा नहीं है। और अब जान के ऊपर, ये हमारा क्लेम था कि ये खान साहब की ज़िंदगी के ऊपर बुशरा बीबी को तो सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब की वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये आप मीडिया के जो हैं लोग, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को हाईलाइट करें कि बुशरा बीबी साहिबा की जो हेल्थ है वो एट रिस्क है और उनका मेडिकल चेकअप हो जाए। हाँ, उनका मेडिकल चेकअप हो जाए और तसल्ली बख्श उनका इलाज हो जाए और फिल फॉर उनको अडियाला शिफ्ट किया जाए। हमें इनकी खैरात की ज़रूरत नहीं है कि वो बनी गाला में जाके शिफ्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट में जाके चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने यकीन दिलाया कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। हमें भी पता है काजी फैज़ ईसा साहब के फ़ैसलों से भी हमें बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं और भी बड़ी चीज़ें, लेकिन मैं फ़ोकस होना चाह रहा हूँ बुशरा बीबी साहिबा की हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर। ये क्या वजह है कि बार बार कहने के ऊपर उनका मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा? बिल्कुल।
کیا وجہ ہے کہ درخواستیں دینے کے باوجود ان کو زبردستی بنی گالہ میں رکھا ہے؟ بالکل. کون سا ان کو ایسا شوق ہے کہ یہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے یا کون سا امیج دینے کے لیے؟ ہم سب کو پتہ ہے ایک پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر وہ بٹھا رہے ہیں اور اوپر سے کیمرے فکس کر رہے ہیں. ہم اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک میڈیکل پینل بنایا جائے ڈاکٹرز کا، ریپیوٹیڈ ڈاکٹرز کا، اور وہ بشریٰ بی بی کی صحت کا چیک اپ کریں. بشریٰ بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے. ان کو کھانے میں جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں اور جو انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان کو کچھ چیزیں اندیشہ ہے کہ ملا کے دی گئی ہیں اور جن سے ان کی صحت خراب ہو گئی ہوئی ہے، صحت پہ بری طرح اثر ہو گیا ہوا ہے ان کے جسم کے اوپر، جو کہ ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. خان صاحب کو، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بشریٰ بی بی جیل میں کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے. ہمارا معاشرہ کیسے بن گیا ہوا؟ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ فرض کریں میں اور میرے مقابلے میں ایک بندہ ہے، میں نے 5 قتل کیے ہیں، میں جیل میں جاؤں گا اپنے قتل پہ، میں باہر نکلوں گا تو اب سیاسی میں جتنے ٹی وی ٹاک شوز بھی دیکھ رہا ہوں وہ اینکر بھی یہی کہتے ہیں جناب یہ بھی تو جیل میں گیا تو ابھی آپ بھی جیل میں گئے. تو یہ جو معاشرے ختم ہوتے ہیں نا، معاشرہ مرتا اس وقت ہے جب آپ صحیح اور غلط کی پہچان ختم کریں. یہ توشہ خانہ کیس یا القادر کیس، کسی کیس میں بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کا کہیں سے بھی کوئی وہ نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی پنشمنٹ دی جائے. عدت کا کیس انسانی تاریخ میں، مطلب آپ ایتھسٹ کو بھی اٹھا دیں، آپ یہودی کو بھی اٹھا دیں، آپ ہندو کو بھی اٹھا دیں، ان کی تاریخ بھی پڑھ لیں. ہم تو مسلمان ہیں، مطلب ہم اتنے بے شرم ہمارا معاشرہ ہو چکا ہوا کہ ہم نے عدت کا کیس کیا عمران خان کو توڑنے کے لیے، اور پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کو بنی گالہ میں عدت کا فیصلہ دے کے بنی گالہ میں ہم رکھتے ہیں. مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے رکھا اس کے باپ کا گھر ہے جو اس نے بنی گالہ میں رکھا ہے؟ آپ تو عدت کا کیس کا فیصلہ تو کچھ اور دے رہے ہیں، تو آپ نے بنی گالہ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور پھر بنی گالہ میں جب درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہم جیل میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ جیل میں نہیں بٹھا رہے، اور پھر آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، الزامات آ رہے ہیں. بشریٰ بی بی صاحبہ نے خود کہا ہے کہ آپ نے شہد میں کچھ چیزیں ملائی، آپ نے کھانے میں ہارپک ملا کے دے دیا ہوا ہے، ان کے جسم میں اس کا اثر آ رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کا پینل نہیں بن رہا؟ کیا وجہ ہے کہ چیک اپ نہیں ہو رہا؟ اور یہ ہم اس کا بڑا سخت ری ایکشن دیں گے، بہت سخت ری ایکشن دیں گے. پنڈی کے اندر اگر ہمیں 2-3 دن کے اندر سلمان صفدر صاحب سے ہماری بات اور یہ اس کے اوپر ہم دوبارہ درخواست بھی موو کر رہے ہیں، اگر بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر ہمیں تسلی بخش ان کا ایکشن نہیں ہو گیا تو ہم کچھ دنوں میں لائے عمل طے کریں گے اور اس کا شدید ہم رد عمل دیں گے. ہم روڈز کے اوپر رد عمل دیں گے اس کا، پھر جو کچھ ہو جائے. بہن، بیٹی، عورت، ماں سب کی ہے. یہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا، یہ اتنے بے شرم ہو گئے ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور اب جان کے اوپر یہ ہمارا کلیم تھا کہ یہ خان صاحب کی زندگی کے اوپر بشریٰ بی بی کو تو صرف اور صرف خان صاحب کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ میڈیا کے جو ہیں لوگ، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو ہیلتھ ہے وہ ایٹ رسک ہے، اور ان کا میڈیکل چیک اپ ہو جائے، ان کا میڈیکل چیک اپ ہو جائے اور تسلی بخش ان کا علاج ہو جائے، اور فی الفور ان کو اڈیالہ شفٹ کیا جائے. ہمیں ان کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بنی گالہ میں جا کے شفٹ کر رہے ہیں.